A continuación, desde Argentina, Gustavo Lara. Buenos días. We are in good days. Estos son buenos días. These are good days. Días de mucha luz, Days of great light, de abundancia, de gracia y de favor, of abundance of grace and favor, para entrar a un pleno conocimiento de la verdad. so that we would walk in a fullness of understanding of the Por truth. favor, salude 2 o 3 personas en esta mañana Please greet 2 or 3 people who are next to you y dile, has hecho bien en venir. and tell them you've done well in being here. Estás haciendo una buena inversión de tu tiempo. This is a good investment of your time. Estás redimiendo tiempo You are redeeming time por causa de la verdad for the causes of the que truth. está siendo alumbrada. The truth is being ¿Habrá alguien aquí que enlightened pueda among us. aplaudir el nombre del Señor There's en someone here who can give gratitud? the Lord a praise Que offering pueda this morning, celebrar su that nombre. can celebrate His name. El apóstol Juan decía que era una vergüenza para él compartir después del apóstol Tamo. The Apostle John was saying that it was really uphill to share after the Apostle Thamo had spoken. ¿Y qué me queda a mí después de ustedes? And what about me who's sharing after both of you? Es muy probable que cuente algunas bromas It's very likely that I'll share a few jokes this morning. y nos vayamos a comer And tranquilos. then we can just go have lunch then. En realidad estoy muy feliz de estar aquí, The truth is I'm overjoyed to be here. porque más allá de compartir, uno está siendo alimentado permanentemente. Because it's not just about sharing, but about being continuously fed upon. Todavía no entiendo mucho por qué el apóstol Juan nos invita a compartir en la ELA, I don't understand why Apostle John invites us to share at the Ela, porque la crisis que uno tiene en estos ambientes because the crisis one goes through in these es atmospheres cómo mantenerme enfocado en lo que se me asignó compartir is about how do I maintain focus on that which has been requested of me y no querer sumergirme en la verdad que está siendo ministrada. and not just submerging my life in the truth that's being El shared. estar sentado ahí es un gran privilegio. Being seated here is an incredible Estar privilege. expuesto a esta verdad ese es un gran privilegio. Being exposed to these truths is a Y great privilege. trabajar esta palabra es un gran privilegio. And working with this word is an Porque extraordinary redime mucho privilege. tiempo. Because time is redeemed. Uno se queda con esta pregunta. This question remains in our thoughts. ¿Hay urgencia o no hay urgencia? Is there an urgency or is there not a sense of urgency? Porque empezaron hablando de que hay una urgencia, Because we started speaking of the fact that there is an pero después urgency. terminamos escuchando que no seamos tan desesperados. But then we ended up hearing that we don't need to feel pressured Es to que move la forward. urgencia está en hacer este ejercicio, Urgency is in walking through this exercise, no en reproducirlo, not in reproducing it, sino en ejercitarnos. but in exercising Hay una ourselves. urgencia en nuestro espíritu There's an urgency in our spirits de salir de aquí of going out of this y place ser como los hermanos de Berea and being as the brothers of Berea y were, trabajar esta palabra working through this en word oración in prayer, para que se transforme en alimento. so that it would become sustenance for ¿Cómo us. hago para que esta información se vuelva mi nutrición? What can I do so that everything that I'm receiving becomes literally my source of nutrition? Y es trabajarla. And it's about En working oración. it in prayer. Recuerdo en el año 2016 I remember the year estar 2016. expuesto a varios de los hermanos que nos están ministrando aquí I was exposed to several of the brothers Y that are otros ministering hermanos at más. this conference and a few other brothers. y escuchar tantas cosas que nunca había visto, And I heard so many things that I had not porque seen este es un before. camino que nos va llevando a mayor exactitud todo el tiempo. Because this is the type of walk that is continuously bringing us to levels and truths Y that we cuando had not been terminó, understood cuando terminó before. el encuentro, And when the encounter finished, estaba en mi oficina, en mi casa, I was sitting in my home office pensando, ¿y ahora qué hago con toda esta información? asking myself, wow, what do I do with all this information Como now? decía el apóstol recién, me sentía tan lejos, Like the apostle said previously, I Tan- felt so distant, tan distante de algunas verdades. so far away from many of these truths. Pero la confianza entró en mi corazón, But trust arose in my heart que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. that the Holy Spirit would guide us to all truth. Y me recosté sobre el sillón And I actually just leaned back in my seat. y en una simple pero profunda oración, And in a very simple but very deep prayer, mi confianza estaba en que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. my trust was deposited in the truth that the Holy Spirit would lead us to all truth. Lo que estamos oyendo
what we are y la hearing verdad a la que estamos expuestos and the truth that we're being exposed to nos están llevando a un nivel de precisión espiritual are taking us to a place of spiritual precision tan importante generacionalmente, that is so important generationally speaking. tan valiosa It generacionalmente, has a generational value de to it. cosas que hemos subestimado, Things that we have not given the de proper cosas que hemos esteem to. pasado demasiado rápido Things that we have gone over just y quickly. no nos dimos el tiempo para trabajar esas And palabras. we didn't give ourselves the time to work through that La word. primera mañana comenzamos hablando acerca de posicionamiento, The first morning we were speaking about our positioning. posición, naturaleza y autoridad, Position, nature, and authority. hablando acerca de la oración. Speaking about prayer. Pero cuando uno tiene el tiempo como anoche y esta mañana de escuchar al apóstol Tamo, But when you have time, like we did last night and this morning, to hablando hear de the nuestro Apostle Tamo, posicionamiento en Cristo, speaking about our positioning in es una Christ. palabra que la hemos pasado demasiado rápido, It's a word that we've gone over como quickly. que era el curso básico para la integración a la congregación. It's almost as if it were the introductory course Y to be toda nuestra inducted vida, into the y toda congregation. nuestra vida giraba alrededor de ese And our posicionamiento. whole life just gyrates around the understanding of our La position. razón por la que no entendimos la diferencia entre guerra y lucha espiritual The reason that we didn't understand the difference between war and spiritual fue battles justamente por no haber entendido el posicionamiento. is exactly because we didn't understand our Desde position. nuestra posición en Cristo, From our position in Christ, no estamos en guerra. we are not at war. Desde nuestra posición en Cristo, From our position in Christ, luchamos para no ser movidos de esa we posición. battle to not be moved from that position. Hay una lucha, There is a battle, no una guerra. not a war. Todo fue sometido bajo nuestro Señor Jesucristo. Everything has been submitted to our Lord Jesus Christ. Cristo consumó una obra de victoria que nosotros precisamos expresar. Christ consumed the work of victory that we need to express in a precise fashion. Pero la razón de que nos hemos vuelto tan bélicos generacionalmente But the reason that we have been so warmongering es porque no hemos generationally speaking entendido lo que significa lucha. is because we haven't understood what the battle actually Lucha means. por no ser movido de nuestra posición. Battle to not be moved out of our Hay position. una batalla en nuestra mente There's a battle in our minds por nuestra posición. for our position. Hoy entre pastores, Today among ministros del pastors, Señor, ministers of the Lord, necesitamos volver a recuperar nuestra posición en Cristo. we need to once again obtain our position in Si Christ. logro que mi mente If I managed my mind, no gobierne la revelación, that my mind not govern entonces revelation, no voy a menospreciar palabras simples then I won't give less value to simple words que no hemos visto su profundidad. when we haven't examined its depth. Ser hijo de Dios It was said of the Lord va a cambiar literalmente muchas de las cosas que hemos creado en el tiempo. It was said of God that He would literally change things that we have risen up, that we have lifted up in time. no haber visto nuestra identidad y nuestra posición de hijo de Dios Not having seen our identity and our position as nos children ha of God llevado has taken al us gnosticismo, to Gnosticism, al ascetismo, to asceticism, al misticismo, to mysticism, expresiones paralelas parallel expressions de la verdad espiritual. of spiritual truths. Y de eso se trata un poco esta mañana de lo que me toca And compartir. that's what I will be sharing upon this morning. Pero para esto quisiera empezar diciendo But for all of this, I would just like to begin que saying necesitamos comprender la diferencia entre sencillez de corazón y sencillez de mente. that we need to understand the difference between a simple heart and a simple mind. Los primeros discípulos permanecían en la doctrina apostólica y comían juntos con sencillez de corazón. The first disciples gathered together in the apostolic doctrine and they shared, they fellowshiped life with simple hearts. Podemos disfrutar la verdadera comunión si hay sencillez de corazón. We can develop and enjoy true fellowship if there are simple hearts. Entre una de las cosas valiosas que me llevo de nuestros hermanos que nos ministraron And one of the things that I will take with me from the brothers who have es que ministered ambos dicen, is that both have said, estamos aprendiendo. we are learning. Y la esperanza está en saber que todos estamos en el mismo lugar. Hope is in learning that we are all in the same place. Y es probable que cosas que digamos en este encuentro And there may be things said at this gathering serán perfeccionadas y vistas más claras para el próximo encuentro. that will be perfected and seen clearly in our next encounter. No serán cambiadas, They haven't changed. serán vistas más claras. They will be seen clearer. Por lo tanto, de año en año
Therefore, year after year, de mes en mes, from month to month, podremos ver los mismos asuntos pero más claramente. we will see the same things, but we will see them clearer. Hay una claridad en la comunión cuando hay sencillez de corazón. There's a clarity in the communion when there are simple hearts. Pero no podemos cometer el error que pensar que sencillez de corazón es sencillez de mente. But we can't make the mistake of thinking that a simple heart means a simple mind. Hay cosas que estamos escuchando y que vamos a escuchar que son bastante profundas. There are things that we're hearing, that we will be hearing, that are really deep. Y uno inmediatamente tiene la tentación And sometimes we have the de temptation anularlas por la profundidad que tienen. of just casting them aside because they are so O tal deep. vez de conformarnos con pensar como Pedro. Or maybe just conforming to thoughts that are echoes of Peter. Estas cosas difíciles que habla Pablo. These difficult things that Difíciles Paul de writes entender. about. Difficult to understand. Pero no son difíciles porque sean But inaccesibles. they aren't difficult because they're not accessible. Son difíciles porque requieren, como nos fue dicho por el apóstol Juan, entrenamiento. They are difficult because they require, as Apostle John shared, training. Yo he sido muy honesto con el apóstol Juan, con quien disfruto caminar con él. I have been very honest with the Apostle John, who I share a Que no fellowship with. entiendo todo lo que predica. I've told him, I don't understand Pero everything mi you speak, compromiso but my commitment es no dejar caer ninguna palabra y trabajarla is to not allow any word to fall hasta que el wayside, Señor nos alumbre el but to work entendimiento. through it until the Lord enlightens our understanding. Porque repetir una conclusión no es difícil. Because repeating a conclusion is not Lo difficult. que es difícil es explicar la construcción. What is difficult is explaining the construct. Y la construcción sí hay que And the entenderla. construct needs to be understood. Repetir definiciones no me cuesta. Repeating definitions, that's not Tomo una difficult. frase Taking a y phrase la reproduzco. and reproducing Pero it. la verdad hay que llegar. But the truth is we need to get to the point. A la verdad hay que llegar. To the truth you need to be Hasta que led. todos lleguemos. You need to arrive Hay until que we all llegar. arrive. You have Y es to un arrive. proceso de And construcción. it is a process of building. Aprendí de uno de mis grandes mentores, I learned from one of my great mentors, un maestro hermoso que este año partió a la presencia del an Señor, extraordinary teacher who this past year esta palabra. went to the Lord's presence. He said Prefiero these words. pasar 5 minutos por ignorante que ser ignorante toda la vida. I prefer to seem ignorant for 5 minutes than to be ignorant my whole life. No tengamos problema en decir no sé. We shouldn't have a problem in saying, I don't know. No tengamos problema en decir no sabía Shouldn't have a problem in saying, I didn't know. o decir no entiendo. Or saying, I don't understand. El problema es quedarnos con el orgullo The problem is holding on to our de pride mantenernos en ignorancia. that maintains us in our ignorance. Es quedarnos allí. It's staying in that place. El alto precio que hemos pagado por la ignorancia The es high el fruto de price. esta generación. The high price we have paid for our ignorance is the fruit of this generation. Algunas cosas que vamos a compartir ahora Some things that we're going to be sharing now, ya la han compartido nuestros hermanos. you have heard from our brothers who Y have predicar spoken. en el cierre de una mañana, de una noche es más fácil, And speaking at the end of a morning is easier than speaking at the end porque of an uno evening. dice, Because you say, así como fue dicho. what was said earlier, Pero predicar después de ellos es muy difícil. but following in their footsteps, speaking after them is very difficult. Gracias, Yacer, por ponernos entre estos santos. Thank you, Yasser, for putting us after these saints. Menos mal que vengo en ejercicio. At least I've been working on it. I've been exercising. Aunque usted no lo crea, yo voy al gimnasio Even if you don't believe it, I go to the gym, para pagar el ejercicio de mi hijo Samuel. right? To pay for the exercise of my son Samuel. No entendí mucho la risa, pero vayamos a la I didn't palabra. understand the laughter, but let's get to the word. Cuando empezamos ayer dijimos que mis participaciones en este encuentro estarían basadas en Colosenses 1 del 9 al 11. When I started yesterday, I shared that my sharing during this conference would be fundamented in Colossians chapter 1, verses 9 to 11. De que esto se trataba nuestra asignación en estos días. That this was what we had been assigned for these days. Cuando el apóstol Tamo leyó este pasaje, When Apostle Thamo read this passage, dije, se acabó mi I participación. said, that's it, I'm done. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 11. Colossians 1, verses 9 to 11. Por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes
For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, And to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios Being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Strengthened with all might according to his glorious power. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Unto all patience Acabo de leer en la nueva versión internacional, and long suffering and joyfulness. I just Donde- read out of the New International Version in donde Spanish, la palabra inteligencia es sustituida por la palabra comprensión. where the word intelligence is actually substituted for the word understanding. Sobre este pasaje quisiera continuar. On this passage, I would like to continue. Ayer hablamos acerca de la oración Yesterday, we spoke of prayer, que está relacionada a nuestra posición, su naturaleza en nosotros y la autoridad que se expresa de esa which naturaleza. is deeply related to our position, our nature, and what is expressed from our Pero nature. quisiera poner mi atención con ustedes en dos palabras, sabiduría But I would like to focus with you this morning on two words: wisdom y comprensión. and spiritual Y understanding. sobre estas dos palabras quisiera trabajar con ustedes. And these two words is what I want to work with you this Porque el morning. apóstol Pablo ora Because the Apostle Paul is praying por las expresiones de estas dos maravillosas obras del Espíritu Santo. for the expressions of these two marvelous works of the Por Holy el Spirit. Espíritu Santo nos fue dado sabiduría. Because of the Spirit, we've been given Por wisdom. el Espíritu Santo nos fue dado la inteligencia espiritual. By the Holy Spirit, we've been given spiritual Si intelligence. quieres anotar, por favor, anota. And if you want to take note, please do so. Resumiendo, Summing this up, no diluyendo, resumiendo, not diluting, but summing up para armar una frase. to come up with a phrase. La sabiduría es la intuición propia de nuestro espíritu. Wisdom is the intuition of our own spirits. La sabiduría es la intuición propia de nuestro espíritu. Wisdom is the intuition of our own spirit. Es intuir, es discernir It's to discern, to el intuit, testimonio de nuestro espíritu. the testimony of our Es spirit. saber It's to know, lo que está pasando en mi espíritu. to know what is going on in my Lo sé. spirit. Estamos expuestos a esta verdad I know this. We are exposed to this y nuestro truth, espíritu salta de gozo. and our spirit leaps with joy. Nuestra alma comienza con los argumentos de la ignorancia, Our soul presents the arguments of con ignorance los elementos del orgullo. with elements of pride intermingled. Pero en el espíritu But in our spirit, hay un testimonio. there's a testimony. Yo sé que es verdad. I know that's true. Yo sé que es verdad. I know it's true. Esto es así. This is that Es way. lo que sé en mi espíritu. It's what I know in my Lo spirit. sé, I know it, pero necesito la inteligencia espiritual. but I need spiritual Porque la intelligence. inteligencia espiritual me da comprensión de lo que Because sé en mi espíritu. spiritual intelligence gives me a comprehension of what I know in my spirit. Exponerme a estos ambientes, Exposing myself to these a atmospheres, estas escuelas to these schools, y a estos entrenamientos, to these training sessions. le ha dado a nuestro vocabulario It gives our la vocabulary capacidad de expresar de lo que ya sabíamos en el the espíritu. capacity of expressing things that we already knew in our spirit. Ahora puedo explicar lo que me pasaba. Now I can explain what was happening No with me. estamos recibiendo nada nuevo. We aren't receiving anything new. ¿Puedes levantar tus manos, por favor? Can you raise your hand, please? Recibe esta palabra. Receive this No word. estamos recibiendo nada We nuevo. aren't receiving anything new. Simplemente la inteligencia nos está dando comprensión de lo que pasa en nuestro espíritu. This intelligence, this spiritual intelligence is giving us understanding of what is happening in La our spirit. inteligencia espiritual está saliendo de mi espíritu para tomar mi mente. Spiritual intelligence is coming out of my spirit to take my La mind. inteligencia está absorbiendo mi mente ahora. That spiritual intelligence is absorbing my Y mind. ahora puedo comprender el testimonio de mi And espíritu. now I can understand the testimony of my Sé que spirit. soy hijo de Dios, I know that I am a son of pero God, no lo podía explicar but lo I que could not significaba. explain what this meant.
Sé que tengo una posición en Cristo, I know that I have a position in Christ, pero no la puedo explicar con but I palabras. couldn't explain it with Pero words. cuando la inteligencia comienza a operar, But when the intelligence, the spiritual intelligence begins entonces to operate, comienzo a entender desde la mente then I begin to understand lo from que my está pasando mind en mi espíritu. what is happening in my spirit. Levanta tus manos excepto que estés escribiendo. Please raise your hand unless you're writing Hay something. un alineamiento There is an alignment entre tu espíritu y tu mente. between your spirit and your Hay un mind. alineamiento There is an alignment entre lo que está pasando en nuestro between interior what is happening in our y lo que interior se nos está revelando en la mente. and what is being revealed in our Estamos mind. siendo renovados en el We espíritu are de being nuestra mente renewed in the spirit of our y la minds, inteligencia está absorbiendo nuestra and that mente. intelligence is absorbing our No minds. estamos aquí escuchando novedades. We are not here to listen to new things. Sabíamos acerca de esto We knew about y these things. comenzamos a decir, And we began to es say, verdad, it's true, es verdad. it's true. Y ahora lo puedo comenzar a explicar And now I can begin to explain it. por causa de que fue intervenido mi mente Because my mind was literally por la intervened inteligencia espiritual. by the spiritual intelligence that the Spirit has Traí deposited esta in us. palabra de los días pasados, I bought this word from days pero past. escuchar al apóstol Juan confirmó en mi espíritu, But listening to the Apostle John confirmed in my spirit. porque la palabra que traía para compartir es la palabra comprensión. Because the word I bought to share was the word understanding. La raíz etimológica de la palabra comprensión The etymology of the word understanding or comprehension es capturar completamente lo que sucede o lo que se ha dicho. is to completely hold on to what has been said or what is happening. Esto es la palabra comprensión. That is the word comprehension. La fuente es la raíz etimológica del diccionario de Chile. This is my source is the Para que etymological usted lo pueda dictionary of buscar. Chile, so that you can look for it. Capturar completamente lo que sucede o lo que To se ha dicho. completely capture what has been said or what is La happening. generación de Jesús The generation of Jesus escuchó cosas que nunca capturó. heard things that they never captured. Vio obras que nunca capturó. They saw things they never Se captured. quedó con cosas They superficiales stayed with superficial things porque nunca logró capturar al Señor. because they never captured the Lo que Lord. luego el apóstol Pablo dice en Efesios 4:20. Later in Ephesians 4:20, Apostle Paul Mas would refer to this, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. saying that you have not learned Christ in this way. La diferencia entre aprender de Cristo y aprender a Cristo. The difference between learning from Christ and No learning todos Christ capturaron al Señor. is that not all have No captured the todos Lord. capturaron lo que Él hizo. Not all have captured what Y he no did. todos capturaron lo que Él dijo. Not all have captured what he Juan said. capítulo 20 dice, John chapter 20 estas says, señales fueron hechas these signs were done para que creáis que el Hijo de Dios es Cristo. so that you would believe that Christ is the Son Y of para God. que creyendo en Él tengan vida. And so that believing in him Claro, you era would un have life. proceso de construcción. It was a process of building. Había que capturar la señal You had to capture the sign, no como un milagro, not as a miracle, sino como una dirección. but as a direction. Tenía que capturar no el milagro, You had to capture not the miracle, tenía que capturar lo que el milagro you portaba. had to capture what the miracle Y era- carried in itself. Y el milagro ocultaba algo muy The glorioso. miracle hid something more Pero glorious. cuando uno captura el milagro, When you capture the miracle, no lo captura como señal, you don't take it just as a sign. entonces solo se queda con el milagro. Then you just end up with a miracle. El caso de los 9 leprosos que fueron sanados, The case of the 9 lepers who had been healed, no volvieron al Señor they did not come back porque to the nunca Lord capturaron al Señor. because they never captured No the Lord. comprendieron de qué se trataba. They didn't understand what it Ellos was about. pensaron que se trataba de un milagro They thought it was simply a miracle, y se trataba del Señor. and it was about the Lord. ¿Y por qué del Señor? And because it was about the Porque Lord, capturando al Señor because capturing the Lord, tenemos la vida del we Señor. have the life of the Lord. Capturar, We've literally captured comprender. it, understood. Esta palabra comprender This word comprehend está compuesta de dos expresiones. comes from two different expressions. La palabra con o unión Comp or union, y la palabra prendere que significa atrapar. prender, which actually means to Ayer en la capture. mesa Yesterday at our table, vimos que la palabra aprender significaba la expresión de un policía que atrapa. we found that to apprehend literally reflects an authority figure, a policeman who Esta captures a palabra criminal. comprender This word comprehend reúne dos expresiones muy interesantes. gathers two very interesting expressions. Nada se puede unir si primero no se atrapa. Nothing can be joined together if it is not captured first.
El prefijo com the prefix tiene com que ver con unir has to y do com. with uniting with. Y la segunda palabra, aprender, And the second word, tiene que ver con la apprehend, palabra atrapar. literally means to capture. Nada se une si primero no se atrapa. Nothing can be brought together, united, if it is not first La captured. inteligencia espiritual, Spiritual intelligence, cuando se pone en ejercicio en when it is nosotros, put in exercise in our nos lives, hace atrapar it makes us capture, para leads que us to seamos capture, uno con lo que hemos oído. so that we become one with that which we have heard. No podemos ser uno con el Señor We cannot be one with the Lord si primero no lo atrapamos. if first we have not apprehended, we have not captured Him. Atraparlo. To apprehend ¿Quién es Él? who He is, ¿Qué es lo que Él quiere? what He wants. Las preguntas de Saulo Those were the questions Esa that were risen in experiencia Saul's heart. That experience, nos muestra cómo Saulo atrapó al Señor. it leads us to understand how No Saul solo captured the Lord. de cómo el Señor lo atrapó a él, Not just how the Lord captured sino de him, cómo él but atrapó al how Señor. he captured the Lord. Esta comprensión This es por understanding la que ora el apóstol Pablo. is what the Apostle Paul Si prays ustedes for. recuerdan conmigo Colosenses 1:9, If you remember with me Colossians pedimos 1:9, que Dios les haga conocer plenamente su voluntad that you may be filled with the knowledge of His will con toda sabiduría y comprensión in all espiritual. wisdom and spiritual Mi understanding. espíritu sabe cuál es la voluntad de Dios. My spirit knows what God's will Por favor, is. repita conmigo, mi Please. espíritu sabe Repeat with me, my spirit knows cuál es la voluntad de Dios. what God's will En mi is. espíritu lo sé. In my spirit I El know this. espíritu me da testimonio My spirit gives de que testimony soy hijo de Dios. that I am a son of El God. espíritu me da testimonio The spirit gives me de cuál es la testimony voluntad de Dios. of what God's will is. Se nos pide que andemos en el espíritu We have been asked to walk in the porque spirit es el receptor de la dirección de la voluntad de Dios. because it is the director that receives Cuando the will of andamos en el God. espíritu, When we walk in the no spirit, necesitamos buscar la voluntad de we don't Dios. need to search for La God's will. voluntad de Dios es clara para The nosotros. will of God becomes very Y clear ayer to us. hablamos mucho acerca de eso. And yesterday we spoke at length of this. Hace unos años A atrás, few years back. recuerdo este ejemplo, apóstol, porque me bendijo y me edificó mucho. And I remember this example, Apostle, because it blessed me. It was important Acerca to my life. del entendimiento de la voluntad de Dios. About the understanding of God's will. Una cosa es estar del lado de afuera de una casa One thing is being on the outside y of a house tratar de imaginar lo que pasa adentro. and trying to imagine what is going on Eso inside. es buscar la voluntad de Dios. That is seeking God's will. Otra cosa es estar del lado de adentro de la casa Another thing is when you're inside the house y usted ya ve lo que es la voluntad de Dios. and you begin to see what God's will is. Dios escondió su voluntad para la mente humana, God hid His will from the human mind, pero no escondió su voluntad para los hijos. but did not hide His will from His children. La mente humana no puede entender la voluntad de Dios The human mind cannot understand God's porque will la voluntad de Dios es un misterio. because the will of God is a mystery. Lo que escondió para la mente humana What He hid from the human está mind abierto para los hijos de is Dios. open for the children of God. Solo que la mente humana dentro de la iglesia It's just that the human mind inside the church particionó la voluntad de Dios. has partitioned God's will. Y entonces comenzamos a buscar la voluntad de Dios. And then we begin to search for ¿Cuál God's será will. mi matrimonio? Who should I marry? ¿Cuál será mi profesión? What should I ¿Cuál study? será mi ministerio? What's my ministry ¿Cuál será mi called? trabajo? What's my job? ¿Cuál será mi asignación en esta tierra? What have I been assigned Y to do on vamos this earth? particionando And it's sort of broken la into voluntad de parts. Dios. God's will. Y al particionarla, And since it's been partitioned, comienza la negociación con la voluntad de Dios. we begin to negotiate for God's will. Mire lo engañoso y diabólico de este pensamiento. Please see how deceitful and Porque, how porque diabolical this thought is. particionar la voluntad de Dios Because nos lleva a la ley de la compensación. Partitioning God's will brings us to the law of compensation. Bueno, estoy en la voluntad de Dios en el trabajo. Okay, I'm at God's will in my work. No me va bien en casa, Things aren't going well pero at estoy home, en la voluntad de Dios en el trabajo. but I am in God's will at work. Bueno, no me va bien en el trabajo, Well, I'm not doing well at work, pero estoy en la voluntad de Dios en el ministerio. but I am in God's will in Y ministry. entonces comienza la compensación And we begin to compensate. de que una cosa me va bien y otra no. That I'm doing well in one area, but not in another. Pero la voluntad de Dios es integral. But God's will is La voluntad de integral. Dios es plena. It's fullness. La voluntad de Dios es completa. God's will is complete. Y Pablo ora para que esta voluntad sea revelada. And Paul speaks so that El this will pleno conocimiento would de su be voluntad. the full knowledge of His La will. mente natural ha banalizado la voluntad de Dios. The natural mind has made vain the
God's llevándonos a will. buscar algo It's pushed us que into se seeking for something resuelve that is taken care of mucho más simple in an easier fashion, por medio de la sabiduría e inteligencia espiritual. through wisdom and spiritual understanding. Se resuelve mucho más simple. You can resolve this much easier. Él lo hace simple. He makes El it simple. Espíritu Santo lo hace The simple. Spirit, the Holy Spirit Hay makes this algunas simple. expresiones aquí con las que quisiera compartir y colaborar en esta mañana. There are some expressions here that I would like to share this morning with you. Son 7 puntos que creo que vamos a llegar bien con el tiempo. Just 7 points that I think we're going to be able to cover in the time that we have left. Si quieres anotar, puedo leerlo más lento. If you're going to copy this, I'll read it a little slower. Por la falta de una sabia comprensión por el Espíritu de los asuntos espirituales. Because of the lack of a wise understanding of the Spirit in spiritual matters. Por la falta de una sabia comprensión por el Espíritu de los asuntos espirituales. Because of a lack of a wise understanding in the Spirit over spiritual things. Menospreciamos lo hermoso y lo profundo de lo espiritual. This leads us to put aside, to not give the right value to how beautiful the spiritual reality is. Terminamos menospreciando lo glorioso y lo profundo de lo espiritual. We end up not valuing how glorious and how deep the Y escuchamos spirituality palabras is. como esta. We listen to words like this. Lo espiritual no es todo en la vida. Yeah, the spiritual aspect isn't everything in Porque life. también hay que trabajar. Because you've also got to work. También hay que estar en otras cosas. You've also got to do other También things. tengo que estar con la familia. You've also got to spend time with Lo your family. espiritual no es todo. The spiritual aspect isn't everything. Apóstol Juan, ¿me permite pedirle si podemos tener acceso a todo lo que usted ministró por un año del ser espiritual? Apostle John, do you mind if we have access to everything you ministered over the year about being a spiritual being? Durante un año, During 1 year, la Casa Manantial de Vida, a full year, fountains of life, mañana, tarde y noche, morning, todos sus afternoon, and night, encuentros, every gathering, hablando acerca del ser espiritual, they spoke about de being la spiritual, integralidad del ser espiritual. about the integrality, the Es completeness todo lo que le expliqué of al the spiritual apóstol. being. This is everything I explained. Y lo aprendieron muy bien, apóstol. And you guys learned very well. Good job. Usted debería leer, escuchar y ver lo que fue ministrado acerca del ser espiritual. You should know and hear what was spoken about the spiritual Como no being. conocemos los asuntos espirituales, los Since menospreciamos we don't understand spiritual things, y we put them aside. asociamos lo espiritual con prácticas. And we understand, we link the Al no spiritual reality entender- with practices. Al no entender lo espiritual, comenzamos a asociar lo espiritual con prácticas. Since we don't understand the spiritual truths, we just tie them into Cuando no practices. entiendo los asuntos espirituales, When I don't understand spiritual las things, prácticas se tornan la oportunidad para que mi orgullo crezca. practice becomes the field in which my Soy pride orgulloso grows. de mi espiritualidad, I'm prideful of my spirituality, orgulloso de mis oraciones, prideful of my prayer life, orgulloso de mis vigilias, prideful of my vigils, orgulloso de mis ayunos, prideful of my fasting, orgulloso de mis ofrendas. prideful of my Soy offering. mejor que aquel publicano I'm better than that publican, porque comienzo a enorgullecerme because I begin to fill with a por pride, ser una persona que practica lo espiritual. because I'm a person who practices soy como spirituality. otros. I'm not like others. Ayuno 2 veces por semana. I fast twice a Doy el week. diezmo de todo lo que I gano. tithe of everything Me that levanto a comes las in. 4 de la mañana para I wake orar. up at 4 a.m. to pray. Sí, pero no conocí lo espiritual. Yes, but you don't know the spiritual truths. Segundo, Second, Cristo no solo hizo la voluntad de Dios. Christ didn't just perform God's will. Él es la voluntad de Dios. He is God's will. No solo hizo la voluntad de Dios. He didn't just do God's will. Él es la voluntad de He Dios. is God's will. Si preguntáramos al Padre cuál es tu voluntad, If you ask the Father what His will is, Él nos respondería, He will respond, mi hijo, my son, y a Él oíd. and listen to Him. Pedro estaba allí Peter was there. cuando quiso honrar a Elías, Moisés y a Jesús. And he wanted to honor Elijah, Moses, and Jesus. Y el Padre le dijo, And the Father said, Él es mi voluntad. He is my will. A Él oíd. Listen to Him. Se trata de Él. It's about Him. ¿Quieres encontrar mi voluntad? You want to find my will? No es algo que tienes que hacer. It's not something you have to do. Es alguien a quien tienes que conocer. It's someone you need to know. No es algo que hacer. It's not about something ¿Qué that we hago, do. Señor? What do I do, No, Lord? no se trata de hacer algo. No, it's not about doing Se trata something. de conocer a alguien. It's about knowing De someone. conocer al Señor.
about knowing the Lord. Su voluntad His will. se trata de su Hijo. It's about His Son. Él no conoce nada fuera de su Hijo. He knows nothing apart from His Son. Nada es su voluntad si no nace de su Hijo en mí. Nothing is His will if it is not born of His Son in me. Nada es su voluntad si no nace de la obediencia. Nothing is of His Son if it's not birthed out of obedience. De la obediencia del Hijo. Of the obedience of the De la Son. obediencia al Hijo. Of the obedience to the Son. Él es su voluntad. He is His will. No es algo que tengo que hacer, It's not something I need to do, sino conocer al Hijo. but knowing the Son. Todo se trata de su Hijo. It's all about His Son. Tercero, Third, la sabiduría y comprensión por el Espíritu wisdom and understanding by the Spirit no nos lleva a algo que tenemos que hacer, does not take us to something that we must do, sino una persona que conocer. but to a person we must know, Cristo. Christ. Y en Él And in Him, todas las cosas. all things. Él es el centro de todo lo espiritual manifestado en carne. He is the center of every spiritual thing made flesh. Este es el gran misterio de la piedad. This is the great mystery of piety. Dios manifestado en carne. God manifested in the Él es flesh. el ser espiritual manifestado en He carne. is the spiritual being manifested in the Él es la flesh. imagen del Dios He is invisible. the image of the invisible God. Nuestra generación se vuelve cada vez más mística. Our generation is every time more and more mystic. Y entiéndase la palabra mística y misticismo. And please understand the word mystic and mysticism. El cuerpo de Cristo es místico The body of Christ is mystic porque pertenece a un misterio. because it belongs to a El mystery. problema está en el misticismo, The problem is in mysticism, donde las teorías y entendimientos humanos quieren definir lo espiritual, where the theory and human understanding wants to define the spiritual donde realities. nuestra humanidad quiere definir lo espiritual. But our humanity wants to define the spiritual Y truths. entonces comienzan los abusos, los excesos And then you begin with abuses and y excesses. los daños que comienzan a vivirse por causa de no entender lo espiritual. And damage is brought forth because we do not understand the spiritual things that are happening. La ausencia, cuarto, si puedes anotar, cuarto, The fourth truth, la ignorancia de los asuntos espirituales ignoring spiritual things, ha creado la doctrina del cristianismo. has created the Christian doctrine. Dios nunca nos dio el cristianismo, God never gave us Christianity. Dios nos dio a Cristo. God gave us Christ. El cristianismo es la interpretación humana de Cristo. Christianity is the human interpretation Es of sin la Christ. operación de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Without the operation of wisdom and spiritual Es la understanding, mente humana no renovada leyendo las it's escrituras. the non-renewed human mind interpreting Scripture. Es la mente humana predicando las It's escrituras. the human mind preaching Es Scripture. el nacimiento de todas las doctrinas It's the birth of all of the sin doctrines Cristo. without Christ. Primera de Corintios 13, 1 Corinthians 13, más que adjetivos calificativos del amor, more than just being a deep adjective es descriptive of love, es el verbo en acción. it's actually the verb in action. Primera de Corintios 13 1 Corinthians 13 no define características del amor, doesn't define characteristics of love, define las características de Cristo. it defines the characteristics of Christ. Porque Cristo es el amor, Because Christ is love. porque Dios es amor. Because God is love. Y Dios expresó en amor en Cristo. And God expressed His love in Christ. El amor de Dios es su Hijo. The love of God is His Son. No es algo que tengo que sentir en primer lugar. It's not something that I need to feel in the Es first a alguien place. que tengo que conocer. It's someone I need to know. Conociéndole soy transformado a su Knowing imagen, Him, I am transformed into a His su image, propia naturaleza, to His very a su nature, propia to sustancia His very substance, llamada amor. called love. Dios no nos dio el cristianismo. God did not give us Christianity. Durante las cartas apostólicas, el libro de los Hechos y los 4 evangelios, Throughout the apostolic letters, the book of Acts, and the 4 Gospels, la iglesia enfrentó una gran resistencia con el judaísmo. the church confronted difficulties with Judaism. Pero en el libro de Apocalipsis, But in the book of Revelations, la iglesia va a enfrentar una nueva oposición llamada cristianismo. the church faces a different opposition named Christianity. Y el cristianismo nace And Christianity is born cuando se descuida el amor. when love is cast aside.
Apocalipsis capítulo 2 Revelations chapter y 2, Apocalipsis capítulo 3 and Revelations chapter 3 nos muestra el surgimiento de las doctrinas por haber descuidado el amor. shows us how doctrine is raised up when love is put aside. Primero se descuida el amor First, love is put y aside, luego nace la doctrina de Balaam. and then Balaam's doctrine is lifted up. Primero se descuida el amor, First, love is cast aside, segundo nace la doctrina de los Nicolaitas. and then you have the doctrine of the Nicolaites. Tercero se descuida el amor Third, love is cast y nace aside, la doctrina de Jezabel and then you have Jezebel's doctrine risen hasta up llegar al punto until you come to the de que point tiene nombre de que vives pero estás muerto. where you've got the word that says that you live although you are dead. Si miramos las cartas del Apocalipsis, If we look at the 7 letters that serve as an introduction veremos to una Revelation, decadencia, veremos una you'll see a decadencia falling out, hasta llegar al punto de que el Señor estaba fuera de la a iglesia. decadence, a falling out until the point where the Lord himself is no longer Y within todo the comenzó church. con algo. And it all started with one thing. Has dejado tu primer amor. You've left behind your first love. Y es increíble que eso se lo hable a la iglesia de Éfeso, And it's incredible that that be spoken to the church in Ephesus. porque uno de los mayores énfasis sobre el amor está en la carta a los Efesios. Because one of the greatest focuses, emphasis on love is De in the hecho, letter written to the Efesios Ephesians. termina con un saludo apostólico. Ephesians ends with an apostolic La greeting. gracia sea con todos vosotros, Grace be upon all of you con amor inalterable. with unalterable love. Pasaron 40 años 40 years passed y el amor se alteró. and love was Algo altered. pasó Something que happened. lo fundamental dejó de ser lo That the fundamental. fundamental truth stopped being the Para los que fundamental. están anotando For those of you who are y taking para los notes, demás que Dios tenga misericordia, and to the others, may God have mercy on you. para los que están To anotando, those of you who are taking la notes, esencia de lo espiritual the essence of no es spirituality una práctica, isn't a es practice, el amor. it's love. Primera de Corintios 13 1 Corinthians 13 comienza confrontando begins confronting tres cosas three que things son prácticas: that are practices: milagros, miracles, sabiduría, wisdom, dones, gifts, solidaridad, solidarity. pero ninguna de esas But none of those things son expresiones de un ser espiritual. are expressions of a spiritual being. Si tuviéramos que definir espiritualidad, If we had to define spirituality, sería un error juzgarlo en práctica en primer it lugar, would be a mistake to weigh it through practices. porque ya vimos que se puede ser solidario y no ser generoso. Because we can already see you can show solidarity and not be merciful. Ya or vimos que compassionate. podemos sanar a un enfermo sin amor. You can heal a sick person without love. Ya vimos que podemos tener una gran oratoria sin amor. You can have great oral skill and no love. Ya vimos que podemos tener una gran fe y mover You todos can los have montes great sin amor. faith and move mountains and not have love. Así que la esencia del ser So espiritual the essence of a spiritual being es amor. is love. Cuando pienso en esta palabra que hemos recibido en esta mañana sobre posicionamiento, When I think of this word we received this morning about our escucho el position mensaje de anoche, and listening to sobre last night's message posicionamiento. about positioning, parece básico a mi mente natural. it seems fundamental in my Sí, natural ya mind. sé que soy hijo de Dios, Yeah, I know I'm God's son. pero aquí adentro But here inside, salta algo something al leaps reconocer when I recognize cómo fue que fui hecho hijo. how I was made a son. Lo que me apasiona no es la conclusión, What impassions me, that is the lo que me conclusion. apasiona es la construcción. What lifts up a passion in me is seeing the construction. Puedo decirlo tan rápido: I can say it so quickly. soy hijo de Dios. I am a son of God. Por conclusión, By por construction, definición, by definition, por repetición. by repetition. Pero cuando veo la construcción, But when I see the construct, cómo fui escogido en él, how I was chosen in cómo Him, fui rescatado how I was y rescued, cómo fui puesto otra vez how I was placed en el again hijo, in the Son, me enamora, I fall in me love. enamora, I fall me in love. enamora. I fall Y in ese love. amor atrapa mi And mente, it captures my mind. ese amor atrapa mis That love emociones, captures my emotions. y ya el temor no nos detiene, And fear no longer holds porque us back. estamos blindados en ese amor. Because we are bound in that love. Pero son cosas básicas. They're basic Eso es para things. enseñarle a los hermanos en los primeros 3 meses That's de la to iglesia. teach brothers during the first 3 months of them coming to Hoy, church. como pastores, Today as pastors, hemos descuidado el amor we have been careless y with love. necesitamos psicólogos. And we need psychologists.
Queremos que un diván resuelva lo que la cruz ya resolvió hace 2000 años atrás. We want medication to solve what the cross solved 2,000 years ago. Por favor, honramos a los psicólogos. Please, we honor Los psychologists. amamos We profundamente. love them deeply. Agradecemos su servicio, We are thankful for their su service, preparación, their preparation, sus estudios. their studies. Pero eso no puede sustituir But that cannot la substitute obra completa de la cruz, the complete work of the cross, absorbiendo todo nuestro ser. absorbing all of our being. Las cosas básicas The basic things pasaron a ser innecesarias have become porque unnecessary estamos para otras cosas. because now we're ready for other things. Necesitamos conocer otras We cosas, need to know other aprender things, otras to cosas. learn other things. Y no nos hemos dado cuenta And we haven't realized yet que dejando al Señor that leaving the Lord, nos hemos vuelto extremadamente a un estado de misticismo. we have actually embraced a state of mysticism, Buscando fuera del Señor, seeking beyond the Lord, cuando en el Señor está absolutamente todo. when in the Lord is everything that we've Él no ever solo needed. hizo su voluntad, Él es la voluntad de Dios. He's not just an expression of God's will, He is God's will. ¿Qué produjo el cristianismo? What did Christianity produce? Misticismo, Mysticism, ascetismo, asceticism, gnosticismo. Gnosticism. Por cuestiones de tiempo no voy a ponerme a leer completamente cada una de ellas, pero quiero dar Because algo of time, sintético del ascetismo. I won't sit here and define each one of these concepts, but I do want to say something about asceticism. Esta es la doctrina que consiste en purificar el espíritu mediante la negación de los placeres materiales o de la misma This is the abstinencia. doctrine of purifying the spirit through actually denying anything that the spirit would want. Pablo confronta estas tres ideologías en la carta a los colosenses. Paul confronts these three ideologies in the letter to the Colossians. Hemos sido inundados la última década We have been flooded over the con last decade muchísima fuerza with great en strength. tratar de purificar nuestro espíritu The understanding that we need to purify our mediante la spirits negación de los placeres materiales, through negating material pleasure, tratando de santificar la carne. trying to sanctify the flesh. Y la carne es irredenta. And the flesh is La irredeemable. carne tiene una sola esperanza, The flesh has but one hope la before cruz. the cross. Si hacemos más ayunos, If we fast si oramos more, más, if we pray more, si hacemos más prácticas espirituales, if we just exercise si more nos spiritual negamos a las practices, cosas materiales if we just put aside all material things, para ser más puro en el espíritu. then we'll be pure in spirit. Claro, no hemos visto Of course, we haven't seen la gloriosa obra de la cruz, the glorious work of the la cross, perfecta obra de la cruz, the perfect work la of the cross, completa obra de la cruz. the full work of the cross. Esto, Corinto, es una carta de esperanza para nuestra generación. This and Corinthians are letters of hope to our generation. Difícilmente un padre espiritual quisiera asumir sus derechos sobre una congregación como esa. It would be difficult for a father to want to assert his spiritual paternity over a church such Cualquiera as that. quisiera ser padre de una persona exitosa, excelente, perfecta. Anybody would want to be the father of a successful, perfect person. Solo el corazón de Cristo en Pablo podía hacer que él ame esa congregación. Only the heart of Christ in Paul could make him love Había a church like adúlteros, that. fornicarios, homosexuales, There was adultery, fornication, there was ladrones, homosexuality, there were borrachos. thieves, drunkards. Esa era la clase de santos que That was congregaban the en type Corinto. of saint that were gathered in Corinth. Y Pablo dice, And Paul says to pueden them, tener muchos maestros, pero yo soy you vuestro can padre. have many teachers, but I am your father. Solo el corazón de Cristo en Pablo puede producir Just the tremendo heart amor. of Christ in Paul can produce the love of that type. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia de Corinto? What is the hope of the church in Me he Corinth? propuesto predicarle a Cristo y a este I have crucificado. set forth to preach Christ and Me Christ crucified. he propuesto predicarles la palabra de la cruz. I have set forth to speak the word of the cross. Porque la cruz es la esperanza para la destrucción de la carnalidad. Because the cross is the hope for the La destruction obra of de the la flesh. cruz. The work Lo of que the cross. representa What toda the esa cross obra. represents, what that La whole obra work poderosa represents. de la cruz. The powerful work of Y the cross. creemos en el Señor And we believe in que the en este Lord proceso de reforma that que in la this iglesia ha process entrado, of reformation that the church la has come obra de la into, cruz y la palabra de la cruz tendrá otra the relevancia. work of the cross and the word of the cross will have a new relevance. No el crucifijo que nos vendió Constantino. Not the crucifix that Constantine No la sold to us. crucifixión del castigo romano. Not the crucifixion as Rome
Roman sino la punishment, revelación eterna del Cristo but the crucificado. eternal revelation of the La crucified revelación Christ. del Cristo inmolado antes de la The fundación del mundo. revelation of Christ immolated before the foundations La of the obra world de la was set. cruz, The work of no the que cross me emociona, that doesn't just fill my sino emotions, que me mata. but kills me. No la que me sustituye, Not the one that sino la substitutes que me me, lleva a morir but con the one Él, that takes me to para ser die with Him, sepultado con Él, to be buried para with ser Him, resucitado to be juntamente con raised Él. together with Him. No una obra que me emociona, Not a work that sino una fills my obra que me emotions, transforma. but a work that La transforms me. revelación de la obra de la cruz The revelation of the works of the son cross. los asuntos espirituales a los que necesitamos volver. Those are the spiritual truths that we need to return to. Renunciamos a que nuestra mente nos quiera llevar a novedades. We renounce that our mind wants to take us to new Queremos things. comprender los asuntos espirituales We want to understand these que spiritual mal things llamamos básicos that we call erroneously basic y que eran fundamentales. and that are fundamental. Quinto, Fifth, tenemos que discernir cuál es el fin y el propósito del cristianismo. we have to discern what the end and the purpose A lo of que- Christianity really is. En Apocalipsis se llama la gran ramera. In Revelation, it is called the great whore. La verdadera confusión no la producen las religiones True contrarias. confusion does not come from opposing religions. La verdadera oposición la constituye el paralelo. Real opposition comes from that which is in Y el parallel. mejor paralelo del reino fue Babel, And the great parallel of the kingdom was la Babel, Babilonia, Babylonia. lo que en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis vemos claramente como cristianismo. What in the New Testament and in Revelations we see clearly as Christianity. ¿Cuál es el fin del cristianismo? What is the end of ¿Cuál es el Christianity? propósito del What is the cristianismo? purpose of Christianity? Llevar a las generaciones al secularismo. It's to take generations towards secularism. Llevar a las generaciones al It's secularismo. to bring generations to secularism. Nosotros estamos hoy reunidos aquí, We are gathered here today. pero en Inglaterra se está llevando a cabo una gran batalla But in England there is an enormous battle por la raging ley anticonversión, for the anti-conversion law that's been prohibiendo submitted. a los cristianos predicar el It cristianismo, prohibits Christians from preaching Christianity. prohibiendo el predicar conversión, It prohibits preaching conversion. prohibiendo cualquier apoyo financiero. It prohibits any economic support. Y esa ley anticonversión And that está anti-conversion en law más de 50 naciones. is in more than 50 En varias nations. naciones ya fue aprobada. In several nations it's Como already been Nepal. approved, as in Nepal Y tantas otras naciones. and a few others. Hoy Inglaterra está debatiéndose en el Parlamento. Today in England, in Parliament, Ya this is no what they're si debating. existen o no los 10 mandamientos. It's not whether the 10 Commandments Está exist or not. debatiéndose What's being debated prohibir la predicación del is Evangelio. if the gospel should be Uno de prohibited. nuestros Preaching the amigos gospel should be prohibited. One of our friends Que trabaja en el Parlamento who works in como Parliament defensor de los valores de la iglesia as a defensor of the está values of the debatiendo church sobre este asunto. is debating these Y cuando le issues. pregunto, And when I ask him, hermano, brother, ¿cómo es que una nación como Inglaterra llega a su gobierno a pensar de esta how manera? can a nation such as England, how can your government come to a point of thinking in this way? Dice, yo les pregunté lo mismo He says, I asked the y same ellos me thing. respondieron And they responded por el abuso de los líderes, because of the abuse of leaders. por el abuso de los líderes. Because of the abuse that leaders have committed. El gobierno está pensando The government is thinking prohibir el evangelio that it's easier to prohibit the por el gospel abuso de los líderes. because of the abuse of leadership. América no es diferente. America isn't different. Estos asuntos que estamos escuchando aquí These things that we're listening to here pueden today librar los próximos 60 o 70 años del evangelio en América. can actually bring freedom to the following 60 or 70 years of the gospel in the Americas. Cuento mi experiencia porque también debe ser la tuya I can seguramente. share my experience because I'm sure that it's very similar to yours. Desde el año pasado Since last year, comienzo a sentir una carga I begin to feel a burden de traspasar el liderazgo de una red de más de 1.500 pastores of passing the leadership of a network of more than 1,500 pastors para dedicarme por lo menos 3 años to dedicate myself at least 3 a years escuchar al Señor por los próximos 30 años. to listen to the Lord for the next 30 years. Señor, por lo menos permíteme ver claramente los próximos 30 Lord, años. allow me to see clearly the next 30 Él me years. permitió ver cosas por 5 años y después por 10 años. He allowed me to see things for 5 years and Y then hoy to 10 estamos years. caminando en aquellas cosas que Él nos mostró. And today we
start walking in those Pero things Señor, that He quiero showed ver los us. próximos 30 But años. Lord, I want to see the next 30 Hablo years. con mi esposa, I speak to my hablo wife. con mis hijos, I speak to my children. hablo con los líderes más I próximos a speak nuestro to the corazón. closest leaders to our hearts. Y les digo, necesito dejar por 3 años todo el liderazgo que estamos llevando adelante. And I tell them, I need to walk away. For the next 3 years, I need to Hay walk un away. testimonio en mi espíritu. There's a testimony in my Necesito spirit escuchar al that Señor says I need to listen por to los the Lord próximos 30 for the next años. 30 years. Cuando escucho a mi amigo de Inglaterra When I listen to my friend from England hablar acerca de la ley anticonversión, speak about the anti-conversion al laws, mismo tiempo, at the same mi time, hijo my son recibe una noticia gets news de una jueza de Mendoza from a judge in Mendoza. debatiendo en la Cámara de Mendoza There's a debate in the chamber of Mendoza. y diciendo en otras palabras, And in other words, la saying, desgracia de Argentina the disgrace of Argentina fue la religión was religion. y la peor desgracia And the worst fue disgrace poner a Dios en la Constitución was to put God in the como fuente Constitution y derecho de razón y justicia. as the source of our reason and justice. Argentina es una nación secular. Argentina is a secular Dice, nation. ya hace décadas que vengo diciendo And for decades I've been que saying Argentina es una nación that secular, Argentina is a secular que nadie nation. tiene el derecho de decirnos qué pensar. That no one has the right to tell us Y how de to allí think. comenzó a promover la ideología de género. And from there they began to promote the ideology Estamos of hablando gender. de una jueza de 75 We're años talking about a 75-year-old judge, Aproximadamente. approximately, que inseminó en las universidades, who began to sow in que the inseminó en los universities, lugares donde se mueve began to sow in the el fields that she pensamiento worked del through, secularismo. the thought of secularism. El secularismo es dejar a Dios afuera de una nación, Secularism is leaving God outside of a de nation, las leyes de una nación, of the laws of a dejar a nation, Dios afuera de las casas, leaving God afuera de las outside of the escuelas, houses, outside of the afuera de la schools, formación. outside of the Ya processes of vimos el forming. precio que pagó Estados We've Unidos seen the price the por United dejar States a has Dios paid afuera. for leaving God out. Ya lo vimos. We've seen it already. Él hablaba, leo eso y mi espíritu saltaba. I'm hearing my friend, my son shows me this. I read it, my spirit leaps. Y me voy aparte And I set myself a apart hablar con el hermano Dave, to speak to my brother Dave, junto con el hermano de Rafi, el apóstol Ben. together with Brother Apostle Ben. Y le digo, Dave, And I say, Dave, ¿qué es lo que está en tu corazón hoy? what's in your heart today? Y él me dijo así, And he said this. Gustavo, He said, Gustavo, hoy tengo dolor today I'm in pain porque me hubiera gustado because I would have loved ver esto to see this hace 30 años atrás 30 years back, y no lo vi. and I didn't see it 30 años atrás. 30 years ago. Puedes levantar tus manos. Can you raise your hand? Estos días These days, no es por estos días. it's not about these days. Estos días no es por estos días. These days is not about these days. Estos días es por los próximos años. These days is about the next few years. Porque podemos estar muy contentos de la gente que tenemos aquí. Because we can be very happy because of the people who are here. Pero esto no es But this isn't lo que está it. pasando en el cristianismo hoy. This isn't what's happening in Christianity today. Un cristianismo que come del árbol de la ciencia del bien y del mal. It's a Christianity that feeds off the tree of the knowledge of good and evil, Y que condena el aborto. and that condemns Y abortion condena la homosexualidad. and condemns homosexuality Porque se para del lado del bien y del mal. because it stands on the side of right and wrong, Y no se da cuenta and it doesn't realize que no es una lucha por el bien y por el mal. that it's not a battle about right and wrong. Que es una lucha de vida o muerte. It's a battle of life and death. No se puede pedir a un muerto que no mate. You can't ask a dead man to not kill Una anyone. ley A law no detendrá el aborto. will not stop abortion. Entonces usted lo aprueba. So you approve it? No. No. Estoy diciendo I'm que saying si comemos del árbol de la ciencia del bien y del that mal, if we feed off the tree of the knowledge of tendremos la good and evil, capacidad we will have the de ability prohibir lo malo, to prohibit the bad, pero no cambiarlo. but not change it. Porque se trata de vida y de muerte. Because it's about life and death. Es fácil condenar a los homosexuales, It's easy to condemn a homosexual. pero ¿cuándo los veremos como muertos? But when we will see them as dead Para people, poder impartirles vida. to begin to sow life into them. El cristianismo está empujando, Christianity is pushing. y me hago cargo de lo que digo. And El I'm cristianismo está responsible for what I'm empujando saying.
Christianity is a que la pushing, gente it's pushing no people quiera a Dios. to not want God. Odia a Dios. They hate Se God. están firmando en todo el continente They're signing over the entire continent. renuncias They are renouncing, voluntarias, voluntary renouncements, reconociéndose apóstatas. recognizing themselves as No queremos saber apostates. nada con el catolicismo. I don't want to know about No queremos saber Catholicism. nada con los I don't want anything to do evangélicos. with No queremos saber evangelicals. nada con la I Biblia. don't want anything to do with the ¿Cómo Bible. puede ser How can this be? que Dios, que es amor, That God, who is love, no pueda ser conocido por una generación? cannot be known by a Y es generation. porque sus representantes, And it's because his es representatives, porque sus it's representantes because his no representatives están modelando, are not modeling, porque dejaron el amor. because they left love aside. La doctrina de Balaam The doctrine of no Balaam es cualquier doctrina. isn't any other doctrine. Es el que amó el premio de la maldad. It's he who loved the prize of doing wrong. Escuchamos al apóstol Tamo We heard Apostle Thamo hablando, no busquemos las posesiones. talking about not seeking La doctrina possessions. de Balaam The doctrine of es la Balaam búsqueda de is posesiones. seeking out Es un estado possessions. frenético It's a frenetic donde state todo se mide y se dirige por dinero. where everything is measured. It owes up to Puedo money. comprar ministerios. I can buy ministries. Puedo traer ministerios. I can bring No ministries. necesito orar. I don't need to Tengo pray. finanzas. I've got ¿A quién finances. quiero traer? Who do I want to bring? Traigo a este famoso, I bring this famous aquel person, conocido. that one who's Tengo well known. dinero. I've got money. Puedo hacerlo. I can Y el do. dinero se volvió Money became dirección de the ministerios. direction of La the doctrina de ministries. Balaam The doctrine es ser of Balaam conducido por dinero. is to be led by Donde money. todas nuestras decisiones For all of our están decisions basadas a dinero. is based on money. Quiero decirle algo, mi hermano. I need to tell you La something, razón brother. por la que me siento libre para The hablar de reason esto why I am free to speak of these things es porque pude identificarlo en mí. is because I could identify it in myself. Y ruego al Señor que podamos identificar And I pray to the Lord that we que el would dinero no identify gobierna nuestras that agendas. money does not Que el govern our dinero no agendas. gobierna nuestras That agendas. money does not govern our Estaremos donde Dios agendas. quiere. That we are where the Haremos Lord lo que wants Dios us to be. quiere. We will do what the Lord wants us Compraremos to y do. venderemos lo que Dios We will quiere. buy and sell what the Lord wants us Emprenderemos lo que to Dios do. quiere. We will launch into Porque what God dinero has no asked us to maneja do. nuestra Because agenda. money will not No dominate our estamos agenda. con quien nos conviene It's en not términos de about dinero. what is convenient to us in terms of money. Estamos donde Él quiere que estemos. It's about being where He wants us to be. Por favor, levante su mano. Please raise your hand with me. Cuando se descuida el amor, When love is cast aside, el dinero toma una relevancia en nuestras mentes. money takes a relevance in our minds. Bendigo su vida en esta I mañana bless your life this con morning. lo que representa el que usted esté aquí. What it represents that you Porque are here muchos de among ustedes us. dejaron sus Because trabajos. many of you left your jobs. Muchos de ustedes dejaron Many left responsabilidades que le responsibilities producían dinero. that produced money. Pero esta verdad, But this truth esta verdad This truth es más valioso is more que valuable todo lo que puedas hacer than anything en else you can do términos de dinero. in terms of money. No se puede estar expuesto a esta verdad si You el dinero cannot te be gobierna. exposed to this truth if money governs No you. se puede estar expuesto a esta verdad si el dinero te You cannot gobierna. be exposed to this truth if money governs you. Y apóstol Yasser, And Apostle no te Yasser, canses de hacer estos encuentros. please don't stop these encounters. Y no faltarán recursos. And Y no resources will faltará not provisión. lack. Provision Y no will not faltará abundancia. And abundance Y no will faltará not lack. inversionistas. And investments will Gracias not por lack. proporcionar estos espacios. Thank you for creating this space. Pero también gracias a cada uno por entender But thank you to each one of you for el understanding valor que tiene estar expuesto a la verdad. the value of what being exposed to De truth cómo se redime actually has. tiempo. How time is redeemed. Nuestros errores personales Our personal mistakes parecen no tener mucha implicancia seem generacionalmente. not to have great implication generationally speaking. Aprendí con el apóstol Juan But I learned with Apostle que no es lo John mismo tener una bacteria that it's not the same thing to que have a enfrentar bacteria una epidemia than to face an o que epidemic estar viviendo una pandemia. or to face a No es pandemic. lo mismo. It's not the same Y el thing. cristianismo hoy Christianity es una today pandemia. is a Se pandemic. multiplicó más rápido. It multiplied Se faster. creció más rápido. It grew faster. Las redes, los medios, Social la media, fama, la popularidad fame, hizo que el popularity cristianismo se vuelva más rápido allowed Christianity multiplicado to just multiply quickly. y creció al punto And it grew to the de point que la gente siente where people que feel Dios le debe. that God owes them. Gente por todos lados ofendida con Dios People everywhere offended porque with alguien God le dijo because que someone Dios told haría that God lo que knew ellos querían what they wanted, y Dios responde a su voluntad. and God responds to His will. Dios responde a su voluntad. God responds to His will.
tiene su propósito el cristianismo, Christianity has its purpose, y es llevar a una generación al secularismo. and it's to push a generation for Necesitamos secularism. leer estos días We need to read generacionalmente. these days Esto no es generationally. para la prédica del domingo. This is not for Sunday's Esto es para una message. lectura generacional. This is for a Esto generational es para una reading. lectura It's to generacional. be able to read the generation. Necesitamos llevar por el Espíritu a nuestra We generación, need to take in the Spirit our orando por generation ellos. with prayer, Esta oración del apóstol Pablo: this prayer of the Apostle Paul. Padre, Father, en el nombre de In the Jesucristo, name of Jesus Christ, llévalos al pleno conocimiento de Bring them tu to a voluntad, full understanding en of toda your will, sabiduría, in all e wisdom, inteligencia espiritual. and spiritual Por mucho intelligence. tiempo For a long yo era time, una persona que respondía a las necesidades de la gente muy almáticamente. I was a person who just responded to the needs of Alguien me people presentaba through my un problema. emotions. Somebody presented a problem. Y me decía: ¿puedes orar por esto? Said, could you pray for this? Y yo oraba por esa And I necesidad. would pray for that need. Y no que eso estuviera mal, And I don't think that's wrong. pero era una oración almática, insuficiente e inefectiva. But it was a prayer that came from the soul. Hasta It que wasn't comencé a sufficient. It entender- wasn't effective. Hasta que comencé a entender las oraciones apostólicas Until I began to understand y me apostolic daba prayer. cuenta And I realized que una oración apostólica that an apostolic prayer resolvía para siempre los problemas de la gente. solved for all times the Las problems of oraciones the people. apostólicas The apostolic eran prayers altamente resolutivas, were just great and no para un problema, high resolution, not for one problem, para la vida. but for life. Eran altamente relevantes, no para una situación, Highly relevant, not just for one situation, para la vida. but for life. Por favor, levante sus manos, yo ya estoy terminando. Please raise your hand with me. I'm wrapping up. Necesitamos ver los próximos 30 años We need to see the next 30 years, y no solo el culto del domingo. and not just next Sunday service. Si puedes poner una palabra de oración en tu boca con tu mano alzada por un momento. You just put a word of prayer in your mouth to accompany your upraised hand. Revélame tu voluntad. Reveal your will. Mi mente ha particionado muchas cosas My mind has partitioned many things, y he trabajado en la compensación, and I've worked at compensating. pero en tu voluntad But in your will, está que todo mi ser sea lleno de Cristo, it's that my whole being would be full of saturado Christ, de Cristo, saturated with Christ, espíritu, spirit, alma soul, y cuerpo, and body, saturado, saturated, lleno, full, pleno, full, completo de tu Hijo. complete with your Son. Que cuando me vean, That when they see me, lo vean a Él, they would see Him, lleno de Él, full of Him, lleno de Él. full of Him. Puedes colocarte en pie, por favor. Can you stand, please? Ten tus manos alzadas si puedes hacerlo por 2 minutos. Please keep your hand up if you can do that for the next 2 minutes. Lleno de Cristo. Full of Christ. Y more en abundancia la palabra de Cristo en vosotros. And that the word of Christ would dwell in abundance Que in todo us. nuestro ser sea saciado, That all of our being would plenamente be saciado. satiated, fully satiated, plenamente saciado, fully de satiated, tal manera que no tenga que buscar otra in cosa. such a way that we would seek no other Plenamente thing. saciado de Cristo, Fully satiated with Christ. plenamente lleno de Él. Mi Full mente of Him. saturada de mi mente, That de su my mente. mind would be Mis saturated with His emociones mind. saturadas de su My sentir. emotions saturated Mis with His acciones heart. gobernadas por la obediencia My a Cristo. actions governed in Todo mi obedience ser to Christ. expresándolo a That Él. my whole being would express Him. Por favor, mírame con tus ojos abiertos Please look at ahora. me with your open eyes. En mi próxima participación In my next participation, vamos a hablar de las evidencias. we're going to speak of the Porque evidences. necesitamos evidencias contundentes We need strong evidence de que estamos creciendo en los asuntos espirituales. that we are growing in spiritual things. Y la próxima 5 listas que hace Pablo en ese verso And the next 5 lists son that Paul evidencias produces in that verse tangibles are tangible de alguien que está evidence siendo saturado de of Cristo. someone who is being saturated by Christ. Solo quiero cerrar con esto para I want irnos to a close comer. with this so that we can go eat. Cada persona vive Each person lives para lo que come. for what he eats.
Jesús dijo, yo soy verdadera comida Jesus said, I am real y food verdadera bebida. and real drink. Y el que me come And he who eats me vivirá por mí. will live for me. Vivo I para live lo que he comido. for what I eat. Si como religión, If I eat religion, vivo para la religión I will live for religion. y reproduzco religión. And I will reproduce Y el religion. fin de todo eso, And the end of all things ser una generación cada vez más lejos de is Dios. a generation that's more and more distant from God. Si como de Cristo, If I eat of Christ, vivo para Él I live for him y lo puedo reproducir. and I can reproduce him. Una cosa es que la gente lo rechace después de haberlo visto. One thing is that people would reject him after they've seen him. Otra cosa es que lo rechace porque nosotros no lo hemos representado Another thing dignamente. is when they reject him because we have not represented him correctly. No puedo hacerme cargo por los que no lo quieren, I cannot be responsible for those who do not want him, pero sí me hago cargo but I am de responsible los que se pierden for queriéndolo those who are lost wanting him por una iglesia que no lo because representa of a church that dignamente. hasn't represented him in the right way. Puedes orar por alguien que tengas al lado tuyo. Can you pray for someone who's next to you? Señor, Father, haz sobreabundar that there would be an abundance sabiduría e inteligencia espiritual of wisdom and spiritual intelligence para el pleno conocimiento de tu voluntad. for the fullness of your will, Haz sobreabundar, that it would just be an haz overabundance, sobreabundar, an overabundance, haz sobreabundar. an overabundance, Luz sobre las tinieblas, light over the vida darkness, sobre la muerte, Life over death. verdad sobre el engaño. truth over Haz over sobreabundar, lies, luz sobre las tinieblas. That light would Haz shine over sobreabundar, and verdad sobre el overabundance engaño. of truth over Haz all lies, sobreabundar, vida and sobre overabundance muerte. of life over death, Cristo sobre religión. Christ over religion. Haz sobreabundar. Y veremos las próximas that generaciones it would overabound, and we will see the next apasionadas por generations ti. passionate for you. Apasionadas por ti. Passionate for you. Veremos las próximas This is what we will generaciones see in the next amarte generation, desesperadamente. that they would love you desperately. Concédenos leer desde tu mente estos días Allow us to see from your mind during these days, para ver claramente lo que nos estás mostrando, that we can see clearly that which you are lo que setting se está before us, ejercitando, that which is lo being que está exercised, creciendo, that which is growing, lo que se está activando what is being activated, y lo que nos estás mostrando. what you are showing us. Abrace bien fuerte al que tiene al lado suyo, hermano. Hug that person who's next to you. Gracias. Gracias. Si fuera hoy a hombres de avivamientos como en el siglo XIX These were times of revival like the 19th century o en el siglo XX or in the 20th century. y les preguntara, And I would ask you, escuche, listen, si ellos algún día se imaginarían if one day they would have imagined que los próximos días después de ellos, that after their season, los lugares de gloria the places of glory se transformarían en mezquitas musulmanas, would be transformed into Muslim mosques, ellos dirían no. they would say, no, that would never happen. Siempre que trabajemos por nuestra generación, Every time that we're working for our generation, correrá riesgo la próxima generación. the next generation is at risk. Expongámonos con un corazón eterno, That's why we have to work from an con una eternal mente perspective, eterna, with an eternal de mind entender of los understanding riesgos the risks de la ignorancia, of ignorance, el peligro generacional. the generational ignorancia. danger of ignorance. No podemos esperar que un evangelista gane el mundo. We cannot expect one evangelist to win the world. No podemos esperar que un avivamiento en un territorio salve al mundo. We cannot expect that revival in one Porque territory esa to win the world. responsabilidad That responsibility le fue dada a la iglesia para representar dignamente al Hijo de was Dios. given to the church to represent
in the correct fashion, the Que el Son of Señor God. nos conceda abundancia de sabiduría e God inteligencia give us an abundance of y nos wisdom haga and spiritual sobreabundar intelligence and make us en el overabound conocimiento pleno del Hijo de in the Dios. full knowledge of the Son of God. Avanzamos hacia eso. That's what we are Avanzamos advancing hacia la toward. perfección. That's what we're advancing En el towards nombre de perfection Jesús. in Jesus' name. Muchas gracias por recibirnos en esta Thank you for mañana. receiving our word.